ये रास्ता एत सुंदर रास्ता आम भाव जंगल रास्ता। वाओ ऑसम प्लेस जोटा पूरा भल से देखा पत्थर देखी पड़िया आपण मान गोटे बहुत भल सस्पेंस जिनस देखा वेट कर पूरा मस्त देखा जाउछि। आपण फ्रेंड मानस वेलकम कर मोर आउ एक फ्रेश न्यू ब्लॉग को आशा कर समस्त बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी देखुं एपे तो शीत तो बहुत जोर चली 8-10 दिन बहुत सारा बहुत जोर से शीत हो तो शीत दिन आसला मैंने तो पिकनिक टाइम जान भाभी नी पिकनिक टाइम आसीगला तो एबे आज आम सांग मान सहित गोटे बाहर बहुत यूनिक प्लेस बहुत भल प्लेस जोटा ना है मयूरभंज मयूरभंज आप जानते बहुत भल भल प्लेस अच्छी तो आम सबू सांग मैंने आज बाहर की से प्लेस को बाहर तर पाखापाखि 9-10 आज आम गाड़ीटा पहुँचो गाड़ी पहुँचला पर आम समस्त आज जीवु आ भिडियोटी बहुत लंबा हबार अच्छी कारण 2-3 दिन टूरटा जेहेतु 2-3 दिन रहिबो साढ़े बहुत सारा मस्ती भी हम रोसई भी हम भल भल आइटम भी हम आ भल भल प्लेस भी आपण मैंने आम सहित बुली पारे बहुत सारा मस्ती हबार अच्छी आगू भी भल भल भिडियो मोर भी आसबार अच्छी जदि आपण मैंने वीडियो तो देखिए निहाती एंजॉय भी करेंगे निहाती जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना देन फास्ट सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे तो बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आप मोर न्यू वीडियो को वीडियो नोटिफिकेशन शीघ्र पाइपर आउ वीडियो को आम एंजॉय करने सहित आपण मान सपोर्ट भी मिल बहुत सारा काली रही हाँ राति की बाहर नाई ना शीघ्र लोड कर आउ खोला हेनी डायरेक्ट जो खोल रोसे हम खोला फाइनाल आम गाड़ी आसी पूरा रेडी प्रिपेरेशन रेडी गाड़ी ए स्टार्ट हम गोइंग टू मयूरभंज चलो चलो बर्तमान 11:10 है आम आसी पहुँच जाइचु रसुलगढ़ पाखापाखि आठू भुवनेश्वर आ 2 जन सांग जी अपेक्षा करछु जय जगन्नाथ वेट कर सांग गाड़ीटा आसला जीवु ए बर्तमान रसुलगढ़ तो यही तो राति 11टा काली सकाल को आपण मैंने आम सहित देखा गोटे यूनिक प्लेस आउ बहुत बढ़िया प्लेस यहाँ जानते मयूरभंज तो पूरा प्रकृतिर गंथाघर गले कहीहबनी बहुत किसी से देखा मिले सीनेरी माने सीनेरी व्यू टोटाल से आमको देखा मिले आम सफर एमती राति जाक रहा भी आम सहित जी एंजॉय करेंगे आउ सहित आज बहुत सारा मस्ती हम आप सहित देखा मॉर्निंग रे गोटे भल प्लेस न्यू प्लेस आ यूनिक प्लेस सहित कौन टे कह शीत भरा पागे टोटाल अलग प्रकार मजा बाइक सांग को जैकेट सब पिंधि गोटे अलग प्रकार मजा।
ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଜାଗାଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ନେଚରଟା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏତେ ଦେଖାଯାଉନି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ନେଚରଟା ଦେଖଉଛି ପିଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛୁ ଆରେ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହାତୀ ଫାତି କିଛି ବାହାରିଲେନି ସେଠୁ ତ ହାତୀ ଫାତି ଦେଖିଲେ ହଁ ହାତୀ ଫାତି ଆସିବ କଣ ବୋଲି ଖାଲି ବାଟ ଧାନ ଉଠେଇ ତ ଅଲଗା ପଳେଇଛ ତୁ ଆସୁଥିଲୁ ନା ଗାଡି ଭିତରେ ଜାଣ ପଡିବ ପୁରା ତୋର ମୋର ଆସିଥିଲେ ତୋର ମୋର ଆସିଥିଲେ ଆରେ ତୋର ମୋର ଆସିନଥିଲେ କହିଲା ପିଲାର ସବୁ ଭାଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ନିଅ ଲିପ୍ ବାମ୍ କିଏ ଲଗେଇବ ଲିପ୍ ବାମ୍ ତୁ ଲଗେଇଦେ ଝିଅଟା ହେଇଛୁ ନା ଲଗେଇଦେ ଆରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କଣ କେତେ ଚିକଣ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ସବୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ନା କଣ ଦେଖିକି କହିବ କିଏ ଝିଅ ଦେଖିକି ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସିଲାଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଡିଓ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଦରକାର ବନ୍ଧ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଦରକାର ଆରେ ଆମ ସବୁ ଖାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ଆରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ଦିଅ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ନେଚର ନାଇଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲ ମୋ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏ ଭାଇ ରେ ତମର ଖାଲି ସେଇ କଥା ପଡିଗଲାଣି କରୋନା ଆଉ ବାନ୍ତି ଲାଗୁନି ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମୌସମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କିଚକଶ୍ଵରୀ ଟେମ୍ପଲ କିଚକଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ବା ପୁରା ଓଦା ମୋଦା ହେଇ ଯାହା ତ ହେଲାଣି ଛାଡ ତମେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲ ଗାଡିରୁ ଆମେ ପୁରା ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ପୁରା କେମିତି ଅଛି ଚାରିଆଡେ ପୁରା କୁହୁଡି ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଓଦା ମୋଦା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ କାରଣ ବାଇକ୍ ଟା ଆମର ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବି ଆସିବେ ତ ବାଇକ୍ ରେ ଟିନ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ବାଇକ୍ ରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ନେଚର ଟା ପୁରା ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ
ଆଉ ମାନେ କୁହୁଡ଼ିଟା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଆପଣ କିଣା କିଣି କରିପାରିବେ। ଏ ଚପଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଚପଲଟା ରଖିଦେବା ଦେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନେଚରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ମତେ ଚାଇନା ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ତ ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ଶୀତ। ସେ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ନହେଲେ ଫସିଯିବ ସେପଟେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନର ମନ୍ଦିରଟି ମିଳିବ। ପଛରେ ପୁରା ଆମ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଡି ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, ତମେ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଅ, ଆମେ ଆଉ ଚଲେଇବୁନି। କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ କୁହୁଡି, ବରଫ ପଡୁଛି। ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଛପଟ ଦେଖିବି ପଳେଇବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଛି, ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ୱାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ, ପୁରା କୁହୁଡିକୁ ବରଫ ପଡୁଛି। ଚମ୍ପ୍ୟାନ୍ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏଠି ଆସି ନା କଣ। ଏ ଜାଗାରେ ନା 7ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଭାଇନା କହିବା କଥା କି ଏଠି 7ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାନେ କଣ କ୍ଲାଇମେଟର କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 10ଟାରେ ଖୋଲିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛୁ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଦେଖିପାରିଲୁନି, ତ 10ଟାରେ ଖୋଲିବ। 10ଟା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି, ଆଉ ବି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ କଣ କୃତ୍ରିମ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। ସେଟା ସେଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାଇମେଟଟା ଯାହା ଅଛି ଆଉ ପରିବେଶଟିକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, କ୍ଲାଇମେଟଟାକୁ ବହୁତ ଏନହାନ୍ସିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ ବସିଯିବେ ଆପଣ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହବ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଏବେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନଟା ହଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଆଇଟମଟା ଅଛି, ମଟନଟା ଅଛି। ମଟନ ବି ହବ, ତା ସହିତ ଭାତଟେ ହବ, ଭଲ ଭାତଟେ ହବ, ଭଲ ମଟନ ଟେ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ଟିକେ କରାହବ। ତ ଦେଖିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଶୀ ଖାସିଟେ ଦେଖି ନବା, ସେ କି ନାଇଁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖାସି ନବା ତ। ହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖାସି ଗୋଟେ ଆଜି ନବା ବାଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ଆଜି ମଟନ ଝୋଳଟେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ହବ, ସେଟା ରାତିକି କରିବା। ଗୁଲା ତ ହେଇଗଲା, ଏ ପ୍ରଚୁର ଭୋକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ହେଲାଣି। କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଛେନା କେକ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଟା ମାରିଦେଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ତା ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖାସି ମଟନ ଦେଖି କିଛି ନବା। ଆଉ ସେଠି ଆଜି ମଟନଟେ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ରୋଷେଇଟେ ହବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମ ପଛ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନଟେ ନେବା। ସେ ମଟନ ନେଲା ପରେ ଟିକେ ବାଗେଇ ଗୋଟେ ମଟନ ରୋଷେଇଟେ କରିବା। ତ ଆଜି ଦିନ ବେଳା ବାଇକରେ ସଫର ହବ। ଆଉ ଆଜି ବଣରେ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ହବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରପୁର। ଆଉ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବାର ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍। ଆମର ଏଇଠି ଆଜି ମଟନ ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବା।
वाव आपण आम सहित आसतु देखिए बहुत बढ़िया सीनेरी माने सीनेरी टाइप रो व्यू चारियार तो रोसई होची आमर भी रोसईटा पूरा भल लोकेशन भी होची हाँ पाद धूली टे नियो वाव कौन हेची व्यूटा को पूरा देखंतु जबरदस्त व्यू हाँ रोसईटा सर जाऊ एठू पूरा गाधुआटा पूरा मस्त की हम एंजॉय करवा आज ये पूरा तापरे आज आउ कुआडे बुला बुले बनी एंजॉयटा आज यही हम आसंता काली आउ गोटे प्लेस को जीवा एमिति प्लेस को छाड़ी गले आउ केबे आसी परिबानी कि आउ केबे एंजॉय भी एमती प्लेस रे केबे करि परिबानी फास्ट आज दिनटा पूरा ए प्लेस रे रहबू आ आसंता काली नेक्स्ट प्लेस को जीवू मजा आसी गला केंती कला कला हो पूरा मटन भी आमर पूरा ऑलमोस्ट कषा है पूरा रेडी हो सारा खाली वेट होटा टी भलसे प्रिपेयर हम आउ भात सहित मटनटा आज पूरा जमी जीव अरे मो फोन नहीं आसरे आपण मैंने देखुए केते बड़ भीम प्रतिमूर्ति भीम प्रतिमूर्ति दीपटे अवस्थित भीमकुंड में गोटे है मयूरभंज साइड आसिले भीम प्रतिमूर्ति देखिए आउ केंझर साइड पर आसिले भीम प्रतिमूर्ति आउ भीमकुंडा दीपट साइड आसिले पाइपर कि प्रॉपर भीमकुंड आप मयूरभंज साइड आसिले ही पाइबे आज प्लेस रिव्यूटा कौन कह टोटल मजा आज आम यही जगह पैसा उठी माने एभली जगह एमिति प्लेस आने दि तीनटा बुल चलनी केते एमिति प्लेस के गाधेवाटा जेंति होला खाइबाटा भी मस्त होला मटन टाइप पूरा बोबाल में आपण माने व्यूटा केबे भी देखि नथिबे संध्या टाइम आ व्यूटा देखो केमति पूरा असम देखा संध्या सहित माने जलर स्रोत ता देखो एमिति नजारा केबे भी व्यूटा देखि आज भिडियोटा केमती आप निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे आसंता काले देखा आपण सहित आउ एक न्यू प्लेस आउ यूनिक प्लेस सहित आउ से आमको आज विदाय दिंतु टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।